ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 30 ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତରେ ନବୀନ ଆସି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ସେହିଦିନ ହିଞ୍ଜିଳି, ଆସିକା ଓ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରେ ଆସି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରଠାରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନ ଏକ ପ୍ରେସମିଟ୍ ଜରିଆରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଧାନ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଭାଇରାଲ ନ୍ୟୁଜ୍। देखो आज आम मुझे आमर प्रतिष्ठा दिवस रे जो भली भाव में अदिनिया वर्षारे चाषी कूल हंतसंत होती एवं केवल जे खाली खरीफ फसल जाइए धान फसल केवल जाइनी रबी फसल संपूर्ण भाव में नष्ट हो जाइए। तेणु ताकू तार आकलन एवं चाषी मानक को भेटिबा पाई एवं चाषी मानक सुख दुखरे सामिल होवापाई आमर दलर सभापति तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक महोदय कवि सूर्यनगर को आसंता सोमवार तथा 30 तारीख दिन आसुछंती। मोर आपण माध्यम समस्त चाषी को अनुरोध से आसी तांको आमे गोटे कार्यक्रम करूछु नुआ गाँ पेट्रोल पंप पाखापाखी 13 नंबर वार्ड देकी से रास्ता जाउची। आपण माने समस्ते सेठी को आसंतु एवं जो भली भाव में क्षयक्षति होईची आमे एई प्लेटफॉर्म रो सरकार को अनुरोध करिबा एवं सरकार के पाखरे दाबी रखिबा जे आमर संपूर्ण क्षयक्षतिर भरपूरण करंतु एवं आमर न्याय्य दाबी को पूरण करंतु।